बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। बातचीत करने जा रहे हैं शाहनवाज़ के केस पर, जिसने अपनी वाइफ को सारा को कत्ल कर दिया था। तो उस हवाले से ही बातचीत हो रही है। पुलिस ने अय्याज़ अमीर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत के सामने पेश किया। समाअत के दौरान अय्याज़ अमीर के वकील बशारतुल्लाह ने दलाइल देते हुए कहा कि सारा के कत्ल के वक्त से अय्याज़ अमीर का कोई ताल्लुक़ नहीं। कत्ल का वाक़या पेश आने के वक्त अय्याज़ अमीर चकवाल में अपने घर में मौजूद थे। वाक़े के इल्म होने के बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जबकि जिस फार्म हाउस पर कत्ल हुआ उससे गुज़श्ता 35 साल से अय्याज़ अमीर का कोई ताल्लुक़ नहीं। वकील का कहना था कि पुलिस ताहाल ये भी नहीं बता सकती कि किन शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, कोई ऐसा एक्ट बता दे जिससे साबित हो कि अय्याज़ अमीर कत्ल में मुलव्वस है। वकील बशारतुल्लाह ने कहा कि मुकदमा 23 सितंबर को 3 घंटे बाद दर्ज हुआ और इंग्लैंड से अगर बंदा आ रहा है तो वो इस केस का गवाह नहीं। वकील ने अदालत को अय्याज़ अमीर को कत्ल के मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। इसके बाद पुलिस क्वार्टर ने अदालत को आगाह किया कि अय्याज़ अमीर को मकतूला सारा के चचा की दरख्वास्त पर नामज़दा किया गया है, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तफ्तीशी अफसर ने अय्याज़ अमीर के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुलज़िम शाहनवाज़ का अपने वालिद अय्याज़ अमीर से रब्ता हुआ था, जबकि मकतूला के वालिद भी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। हम मामले की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि अय्याज़ अमीर के ख़िलाफ़ शवाहिद और मुलव्वस होने वाले मुतल्लिक़ एतराज़ात और सारी बातें ट्रायल की हैं। रिमांड स्टेज पर देखा जाए क्या सबूत आए हैं। कल मकतूला के वालिद आए हैं, उन्होंने तदफीन भी करने हैं। ये सबूत मौजूद है कि अय्याज़ अमीर का शाहनवाज़ से व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ था। अगर अय्याज़ अमीर बेगुनाह साबित होते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास मुलज़िम अय्याज़ अमीर के ख़िलाफ़ बादिल नज़र में क्या सबूत है। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि मकतूला के कत्ल के बाद मुलज़िम का अपने वालिद से रब्ता हुआ था। मकतूला सारा के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं। इस पर अय्याज़ अमीर के वकील ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि बाप का बेटे से रब्ता हो जाए तो क्या दफ़ा 109 लगती है। पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने से पहले ही अय्याज़ अमीर को गिरफ़्तार कर लिया। तो यहाँ पे अय्याज़ अमीर ने 2-3 अपने बयान भी दिए हैं। वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अय्याज़ अमीर की जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अय्याज़ अमीर को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि अय्याज़ अमीर के ख़िलाफ़ सफ़ा मसल पर कोई सबूत नहीं, उन्हें रिहा किया जाए। बाद अय्याज़ अमीर को इस्लामाबाद पुलिस ने मुलज़िम शाहनवाज़ के कब्ज़े से गैर कानूनी असला और मकतूला सारा नाम का पर्स फार्म हाउस से बरामद किया है। पुलिस ने मकतूला के पर्स से नकदी, उनकी शर्ट और मुख्तलिफ बैंक कार्ड और डेट कार्ड भी बरामद किए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलज़िम ने मुख्तलिफ औकात में मकतूला से बैरून मुल्क से रकम भी मंगवाई थी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम के फार्म हाउस से मकतूला के पैसों से ख़रीदी गई मर्सिडीज़ कार भी बरामद की गई है, लेकिन मकतूला का पासपोर्ट और मोबाइल ताहाल नहीं मिल सका। तो अभी तक इनके जो पासपोर्ट हैं मकतूला के, वो नहीं मिल सके। और ये भी बताती चलूँ कि दूसरी ज़िला अदालत ने अय्याज़ अमीर की अहलिया समीना शाह की 50,000 रुपये की मचलों पर 3 रोज़ के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पर इस्लामाबाद में अय्याज़ अमीर और शाहनवाज़ अमीर को सीनियर सिविल जज आमिर अजीज़ की अदालत में पेश किया गया है। समाज से कबल वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस हुकाम मुलज़िम को कचहरी ला चुके हैं, लेकिन कमरा अदालत में पेश नहीं कर रहे क्योंकि पुलिस के मुताबिक मीडिया बहुत ज़्यादा है। उनका मज़ीद कहना था कि अब मीडिया तो शाम तक नहीं जाएगा, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि नायब कोर्ट को हिदायत की जाए ताकि मुलज़िम कमरा अदालत में पेश हो। समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अय्याज़ अमीर को मकतूला के वालिदैन ने इस केस में नामज़द किया है। मकतूला के वालिदैन कह रहे हैं कि अय्याज़ अमीर कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। उन्होंने खुफिया निकाह कर रखा था। अब यहाँ पे मेरा सवाल आता है कि अगर खुफिया निकाह उन्होंने कर रखा था, वो बड़े थे, वो समझदार थे, वो एडल्ट थे, वो तो इस वजह से अय्याज़ अमीर को क्यों पकड़ा गया?
چلے میں یہاں پہ کوئی جواب نہیں دے سکتی، میرا صرف یہاں پہ سوال ہے۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے ایاز امیر سے استفسار کیا کہ آپ کا وکیل کون ہے، تو ایاز امیر نے جواب دیا وہ خود دلائل دیں گے۔ انہوں نے عدالت میں دلائل دے کر انہیں جب قتل کا فون پر پتہ چلا تو وہ چکوال میں تھے۔ میں نے IG اسلام آباد کو فون کیا، اس پر کال کی، مجھے خدشہ تھا کہ وہاں کوئی زخمی ہے یا نہیں، تو میں نے SHO سے رابطہ کر کے فارم ہاؤس کا راستہ بتایا۔ ایاز امیر نے مزید کہا کہ ان کے خلاف پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی مصنوعی کہانی بھی بنائی بھی نہیں ہے۔ میں نے بیٹے کی والدہ سے کہا کہ انہیں بھاگنے نہیں دینا، ایسے کیسز میں لاشیں تو غائب ہو جاتی ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اس کیس میں بڑے فیئر ہو کر چل رہے ہیں۔ میرا فون پولیس کے قبضے میں ہے، میں کل ریمانڈ پر تھا، پولیس نے کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس کیس میں ہو رہا ہے آئندہ کوئی تفتیش میں تعاون سے پہلے سوچے گا، یعنی کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے کیسز میں اپنے آپ کو خود ہی پیش کرتے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ ہم پولیس کے پاس جائیں یا نہیں، کیونکہ اسی طرح سے ایاز امیر نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے پولیس کو کانٹیکٹ کیا اور ساری بات یعنی کہ ان کے سامنے رکھ دی، تو پولیس نے الٹا انہیں ہی گرفتار کر لیے۔ تو ایسا تو غلط ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کوشش کی جائے کہ ایاز امیر نے کہا کہ پولیس سے پوچھیں کل سے آج تک وقوع کے بارے میں کوئی ایک چیز بھی پوچھی، میری 2 روز قبل کی گرفتاری ہوئی، یا تو بتا دے کہ میرے فون سے ان کو کچھ ملا، یہاں تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ان کو کیا چیز ملی ہے۔ SHO نے پچھلی سماعت پر بتایا تھا کہ میں نے ہی ان کو بتایا تھا۔ IG پولیس کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مقتولہ کے ورثاء نے ان کے کردار کا بتایا ہے۔ یہ معاملہ شادی سے شروع ہوا، مقتولہ کے والدین آج کل میں پہنچ جائیں گے، ان کے پاس بھی ثبوت ہوں گے۔ اس پر ایاز امیر نے کہا کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ شادی ہوئی تھی وہ آ رہے ہیں تو ساری ہوائی باتیں ہیں، شادی میں جو سازش ہوئی ہے اس کی بنیاد تو کوئی بنائی۔ مقتولہ اور ملزم دونوں کی عمریں 37 سال کی ہیں، پولیس صرف مفروضوں پر بات کر رہی ہے۔ جج نے استفسار کیا کہ شاہ نواز امیر کے وکیل کون ہے، تو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ان کے طرف سے ابھی تک کوئی وکیل نہیں ہے۔ پولیس نے میجسٹریٹ سید محمد ظاہر ترمذی کی عدالت میں ان کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، لیکن صرف 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا۔ پولیس نے ہفتے کی شب ایاز امیر کو جرم کی دفعہ کے تحت گرفتار کیا تھا۔ ایاز امیر کے وکیل زعفران ایوان ایڈوکیٹ نے آج عدالت میں بتایا کہ ایاز امیر کا نام FIR میں نامزد نہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، محض ہائی پروفائل کیس ہونے پر انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ایاز امیر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سارا اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی ہے۔ ایاز امیر نے مزید کہا کہ انہوں نے ایک بار سارا سے پوچھا تھا کہ انہیں شاہ نواز کے سابقہ شادیوں اور نشے کی عادات کا معلوم ہے یا نہیں، اس پر سارا نے کہا کہ شاہ نواز دل کے بہت اچھے ہیں۔ تو جی آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ادھر ہی ختم، اپنا بہت سا خیال رکھے گا، ہمیشہ خوش رہے گا، بائے بائے۔